Popoli Fratelli, ensemble on se lève pour un avenir juste pour ceux qui n'ont rien. Avec l'amour comme force, l'unité comme le yi. On avance tous ensemble pour le bien de demain. Popoli Fratelli, main dans la main, pour un monde meilleur, dans l'amour et le respect. Popoli Fratelli, unissons nos cœurs. À chaque pas, on redonne espoir aux âmes en pleurs. De la RDC aux horizons lointains, on tisse des liens, on trace des chemins pour que chaque enfant, chaque femme et chaque homme trouve la paix, la dignité, loin de la peur. Popoli Fratelli, main dans la main, pour un monde meilleur, dans l'amour et le respect. Popoli Fratelli, unissons nos cœurs. À chaque pas, on redonne espoir aux âmes en pleurs. L'amour n'a pas de frontières, la solidarité est notre lumière. Jambo. Jambo. Unaitwa nani? Alfonsine. Na nakuona kuna vitu mikononi, ni vitu gani? Hivi walitusaidia kabisa kwenye shamba juu tulime tupate mazao. Na unaona ni mbegu gani na mbegu gani? Mimi naona papako ya lengalenga, shu, na papako ya vitole, na papako ya pilipili. Na mmepewa hivyo hivyo tu, amkupewa jembe nini? Tulipewa jembe na beshe tu na marto ndio tulipewa. Na marato. Na mmepewa na association gani? Popoli. Mnaweza sema nini kwa Popoli Fratelli? Tunashukuru sana kwa Popoli kabisa, tunashukuru vraiment kuona si banatusaidia, si basinistre banatutoa mbali. Hatutakuwa tena nanunua nani malegime na tushapata mbegu. Jambo. Jambo. Unaweza ukajitambulisha? Mimi naitwa kwa jina ya Tamari Nagayoni, kwa maarufu Satura. Satura. Leo umepokea association ya Popoli Fratelli, mulipokea nini na nini leo? Leo tulipokea vitu kutoka kwa Popoli, jembe, beshe na mbegu za malegime. Na unaona mko na nafasi kabisa ya kulima hapa? Tuko nayo. Na tunashukuru tulishagalima tukavuna. Na mnajisikia aje kupata kwa hizo mbegu kupitia Popoli Fratelli? Tunajisikia fiera. Unapokea mbegu. Hiyo mbegu utaiweka, utafanya nini? Ilishatuweka. Haiko ya hii mwaka. Tulishavuna, tunashukuru kwa kabisa. Aendelee kutuangalia. Jambo mzee? Jambo. Unaweza kujitambulisha? Naitwa kwa majina ya Cyprien Kwibe. Leo nakuona kuna vitu mikononi, labda unaweza kuvisema ni nini na nini? Nafurahi sana, nimepata vitu nilikuwa nahitajia kama vile mbegu aina mbalimbali, jembe, beshe, marato niko nayo. Na hiyo mbegu ni ya kufanya kazi gani? Ni ya kuniletea chakula yenyewe nitakula. Juu niko mbegu mbalimbali huko. Ndio. Niko yenye mshuma, lengalenga, niko vitungulu. Tumeona mko vitunguu na kitole iko ndani. Na mmetembelewa na organization gani? Mmepewa vitu na wanani? Vitu hii association gani inawapatia vitu? Popoli. Uko na neno gani ya kuambia Popoli Fratelli kwa kupatia hizo? Nasema kwenye litoka hivi vitu vizidishiwe, wapatie ingine. Tunafurahi sana. Ndio.